Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyati wal qawli wal amal. Masya ahbabana al-kiram, na'udu ila darsina al-mubarak insyaallah ta'ala. Fanabda bidarsina al-jadid mutawakkilan ala Allah ta'ala, mutawakkilina ala Allah ta'ala. Fa insyaallah al-yawm sanatabahath anis sa'a kama sabaqa lana an bahathna wa nazid insyaallah. Nazid kaifa tertib sa'a. Insyaallah sa'as'al ba'dakum anil as'ilah kal'ada. Sekarang kita melanjutkan keterangan tambahan dari jam itu ya. Sengaja kemarin belum saya jelaskan biar pas lah untuk sekarang. Jadi keterangan tambahan kemarin kan kita menghafalkan kalau jam itu kan tertibnya apa? Tertib al-adad at-tartibi, ya kan? Saya katakan kalian harus hafal itu. Ketika mengatakan as-sa'atul wahidah, as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalitsa, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah wa hakadza, la budda an tahfaz. Ini harus dihafal. Kemudian kita menambahi beberapa tambahan. Tamaman artinya itu tepat. Jadi kalau kalian mengatakan misalkan roja'tu minal amali fis sa'atil ashirati tamaman. Jadi saya pulang dari pekerjaanku jam 10 tamaman, itu tepat. Jam 10 tepat. Saya pulang dari pekerjaanku jam 10 tepat. Itu tamaman itu tepat. Artinya tepat itu ya tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Itu artinya tamaman. Jadi saya kembali dari pekerjaanku jam 10 tepat. Jam 10 tepat. Nah, kemudian waktu itu ada 4. Ada sobahan, pagi, naharon, siang, masaan, sore, malam, lailan. Jadi kalian lihat, jamnya itu kan sampai 12 ya. Maka pembagian waktu tergantung kalian. Misalkan kalian mengatakan, adrusu kulla yaumin fis sa'ati sabi'ati laila. Saya belajar setiap hari jam 7 malam. Jam 7 malam. Jadi lailan. Semuanya ini mansub ya. Jadi bisa sabi'ati sobahan, bisa saati ashirati sobahan. Ini siapa ya? Mesti menyalakan mikrofon. Teman-teman dimatikan mikrofonnya. Nurul Muhimmah, Kohos, Adfi'i. Nah, Ustaz. Hah? 6. Adfi. Punya teman-teman yang masih nyala Adfi'i. Nah, jadi begitu ya. Kalau menyebutkan waktu
Waktunya itu mansub. Fi sa'atil ashirati sobahan. Fi sa'atis sadisati sobahan. Fi sa'atis thaniyata asyrata naharon. Fi sa'atil al-wahidati naharon misalkan. Gitu. Kemudian tadi tamaman itu tepat. Fi sa'atil al-thaniyata asyrata tamaman sobahan. Nggak bisa kayak gitu. Naharon. Ya. Kalau waktunya itu lebih atau kurang bagaimana? Wa itu untuk lebih. Illa itu untuk kurang. Misalkan kalian mengatakan lebih 5 menit ya. Kalian madu takul, hakadu takul. Fi sa'ati sabi'ati wa khamsu daqa'iq. Wa khamsu daqa'iq sobahan. Jadi bilangan nanti akan kita pelajari di bawahnya. Tapi nggak apa-apa saya kita tambahin sekarang. Bilangan antara 3 sampai 10 dijamakkan. Jadi bil akas wal jamak. Kalian mengatakan khamsu daqa'iq 5 menit. Wa khamsu daqa'iq lebih 5 menit. Sittu daqa'iq 6 menit. Daqa'iq itu jamak dari daqiqah. Nanti akan ketemu kita daqiqah setelah ini. Kalau detik itu apa? Sawanin. Sawanin. As-sawani. Ini detik. Sawanin atau as-sawani. Jadi kalau kalian mengatakan lebih 10 menit, asyru daqa'iq. Wa. Pakai wa ya. Wa asyru daqa'iq. Kalau illa itu kurang. Illa rubu. Illa rubu. Kalian mengatakan misalkan as-sa'atu, kami sa'atul an, as-sa'atul an, as-sa'atu al-wahidatu illa rubu. Rubu ini bilangan-bilangan rubu itu seperempat, berarti seperempat itu 15 menit. Ya. Thuluth itu sepertiga. Artinya berapa? 20 menit. Nisf setengah. One nisf. Wathuluth. Warrubu. Fisa'atis sadisati wathuluth. Fisa'atis sadisati wa nisf. Fisa'atis sadisati warrubu. Fisa'atis sadisati illa rubu. Sama. Illa itu kurang. Kalau wa itu lebih. Contohnya jam 3 tepat as-sa'atu tsalitsatu tamaman. Iyo, pada situ jali apa? As-sa'atu Nurul Muhimah, matikan itu yang masih nyala mikrofonnya. Nah, Ustaz. Iya, Santi. Jadi seperti itu ya. As-sa'atu tsalitsatu tamaman. Jam 3 tepat. As-sa'atu tsaniyata asyrata lailan. Jam 12. As-sa'atul khamisatu wan nisf. 30 ini sebenarnya, salah ini ya. Jam 5.30. As-sa'atul asyiratu illa rub'a. Jam 9, jam 10 kurang seperempat. Nggak usah kasih daqiqah ya. Rubu itu rubu sa'ah maksudnya, bukan rubu daqiqah. Rubu daqiqah itu kan ya
berarti ya nggak ada 1 daqiqah. Berarti bukan daqiqah tapi rubu' sa'ah. Jadi rubu' saja. As-sa'atul asyratu illa rubu' gitu aja kalian. As-sa'atu tsalisatu wa daqiqah. Nah, kalau lebih 1 menit, kalian cukup mengatakan daqiqah gitu aja. Jadi tadi kalau saya mengatakan 3 daqaiq, 4 daqaiq, 5 daqaiq, ya kan, 5 daqaiq, 6 daqaiq, 7 daqaiq, ya kan. Tapi kalau seandainya itu hanya 1 menit, kalian cukup mengatakan daqiqah. Kalau hanya 1 menit, kalian mengatakan apa? Daqiqah. Jadi lebih semenit. Wa daqiqah. Jadi jam 10 fi sa'atil asyirati wa daqiqah. Jam 10 lebih semenit. Wa daqiqah. Kalau lebih 2, wa daqiqatan. Kayak ini. As-sa'atul rabi'atu wa daqiqatan. Kalau kurang, illa daqiqah. Kemudian tadi kita katakan apa? Lebih itu wa, kalau kurang itu ilah, ya kan. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika 5 sampai 6, 5 sampai 10, saya ulangi 3 sampai 10, maka itu menggunakan jamak sudah qa'iq. Sedangkan kalau 1 dan 2 cukup daqiqah dan daqiqatan. Itu cukup. Nah, Al-an al-kul yaftah mikrofon. Semuanya membuka mikrofon. Raddidu khalfi tamaman. تماما Subaha. Nahara. نهارا Masa'a. مساء Laila. ليلى An-nisf. النصف النصف Al-thuluth. الثلث Ar-rubu'. الربع Ar-rubu'. الربع As-sa'atu tsalitsatu tamama. الساعة الثالثة تماما As-sa'atu tsaniyata asyrata laila. الساعة الثانية عشرة ليلة As-sa'atul khamisatu wan nisf. الساعة الخامسة والنصف As-sa'atul ashiratu illa rubu'. الساعة العاشرة إلا ربع دقيق دقيقة As-sa'atu tsalitsatu wa daqiqah. الساعة الثالثة ودقيقة As-sa'atu rabi'atu wa daqiqatan. الساعة الرابعة ودقيقتان As-sa'atu sabi'atu illa daqiqah. الساعة السابعة إلى دقيقة ماشي الآن الكل يغلق ميكروفون. من أراد يرفع يده. الكل يغلق mikrofon. ومن أراد يرفع يده أغلق mikrofon. Semuanya dimatikan mikrofonnya. Nurul Muhimmah Saidi ini. Nah. Masih. Opi. نعم أستاذ Tembang gula kius. أستاذ
Sekarang bisa dengar ya? Bisa Ya, Ustaz. Ustaz. Oh ya kena mute. Saya pikir sinyal. Masih. Yala Opi, Naam. kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khairin wal afiyah. Masya Allah. ماذا فعلت بعد صلاة الصبح؟ Salati subuh. بعد صلاة الصبح ماذا فعلت؟ Ba'da salati subuh ana aqra'ul Qur'an wa riyadhah. ماذا فعلت في الساعة الثانية عشرة نهارا؟ Fi sa'ata في fi الساعة sa'niyata fi sa'ati ats-tsaniyata asyrah. Fi مم. sa'ati ats-tsaniyata asyrah al-yaum ana Zoom Ustaz. أفعل Zoom. زوم Zoom ini أفتح talaki زوم كيف talaki ya. تقول؟ Talaki ustazah. Tasyih مم. tasyih tasyih qiraah. تحسنين القراءات كيف تقولين؟ أحسن قراءتي عبر زوم Naam, كيف ma'a Zoom. تقولين؟ Gimana ngomongnya? Oh, apa tadi? Ah, أحسن uhash uhassinu أحسن قراءتي uhashinu qiraati عبر زوم abro Zoom. Abro Zoom. عبر زوم Naam. في أي ساعة تنامين البارحة أو نمت البارحة؟ Barihata malam ya, Ustaz? Ya, tadi malam. Tadi malam nimtu fis sa'at fis sa'atil ashirah. Takriban. وكم وكم دقيقة تقريبا؟ Khamsu daqa'iq. وخمس دقائق. نعم. نعم. أين تسكنين؟ Askunu fi Padang. في Padang. ماذا يوجد هناك في Padang؟ من 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 محل النزهة من مكان النزهة tempat wisata. Nuzhah tempat Oh, wisata ya. Kasiro ya Ustaz. اذكري لنا. As eh, pantai Syati'ul Bahar Hmm. wal Jibal Mhm. wal Danau apa Ustaz? Buhairah. Naam, Buhairah. Buhairah danau wa أي fil akhir بحيرة؟ ما اسم بحيرة؟ Buhairah Singkara, Buhairah Maninjau, Buhairah Danau Kembar. في أي ساعة عندما تريدين أن تذهبي إلى تلك البحيرة؟ Yang paling dekat في أي ساعة di تنطلقين؟ PI. Jam berapa berangkatnya biasanya? Oh, sobahan fi sa'atil thaminah. في الساعة أذهب إلى البحيرة. كيف تقولين؟ Naam. Gimana ngomongnya? Azhabu Azhabu ila as ila ila man as aina? Buhairah. Naam. Kemana perginya? Azhabu ila Buhairah Jam sa'ati thaminati sobahan. Hasan. Oke, masih. Burikti. Naam. Muhammad Nawa, نعم أستاذ. kaifa haluk? Alhamdulillah, kana bi khairin wa afiyah. Ma hiwayatuk?
riwayati qiraatil Qur'an wa muraja'ah. Ayu kitabin turaji fi Uh, Ahyu kitabin apa Ustaz? kitab apa yang kamu murojaah? Kitabut tafsir wa kitabu Uraji'u. Yang lengkap uraji. jawabnya. Selalu saya. Ana daiman atlubul jawab kamilan. Karena ini kan pelajaran taklim. Ana Uraji'u. uraji'u kitabut tafsir wa kitabu. Kitabat tafsir. Ana uraji'u kitabat tafsir wa kitabu dirasah. Wa kitabat. Wa kitabat dirasah. Fi ayyi sa'atin turaji'ul kitab? Fi uraji'ul kitab fi sa'ah sab'ata Ayo. Kaifa tadhkur fi as-sa'ah? sa'ati sabi'atu As-sabi'ati. as-sabi'atu tamaman Fi isobah sa'ati sabi'ati sobahan tamama. saat sabi'ati sobahan tamaman. Nah. Hal tuhibbu al-kitabah? Naam ya Ustaz. Mada taktubu adatan? Diulangi Ustaz apa? Mada taktubu adatan? Apa yang kamu tulis biasanya? Jurnal apa ya? Aktubu al-mansyur. Aktubu al-mansyur. Fi ay saf anta al-an? Fi ayyi saf? Kelas berapa? Ana fi sufi kada. Ana Fi mudarrisun fil jami'atil hukumiyatil islamiyah Tulungagung. Ustaz. anta mudarris fil jami'ah? Naam ya Ustaz. Ayu madah tudarris fiha? Apa ya artinya? Ayu madah, pelajaran apa? Tudarris fiha yang kamu ajarkan? Saya kuliah. Laisa mudarrisan. Anak talibun fi Talib. jami'ah. Anak talib fi jami'atil Miati Islamiyah fi Tulungagung. Nah. Fi ay sa'atin tadhhabu al-jami'ah? Atlubu al-jami'ah. azhabu ila jami'ah fi sa'ati as-sabi'ata as-sabi'ati sobahan tamaman. Huriktah. Rila Agustin? Naam Ustaz. Mada taqulina bil Arabiyyah jam 8 malam lebih 5 menit? Jam 8. As-sa'atu samaniyatu. Sahih Ustaz? As-saminatu. As-saminatu. Lewat ya Ustaz? Lewat. Wa rubu'. 5 menit. Wa khamsa daqa'iq. Khamsu daqa'iq. Kaifa taqulina jam 7 kurang
10 menit. Malam. Malam. As-sa'atu sabi'atu illa 10 menit. 10 menit. Illa 10 daqaik. دقائق. أحسنت. هل أنت طالبة يا ريلين؟ لا أستاذ. أنت في البيت صحيح؟ نعم. تساعدين. نعم. ماذا في ماذا تساعدين أمك؟ في ماذا؟ في أيش؟ آه، أم أمي تساعد معي أستاذ. أمي. أنا في مسكن أستاذ. في المعهد نعم أستاذ. أو في معهد تحفيظ؟ نعم أستاذ. في أي كم جزءا حفظتي من القرآن الآن؟ أنا مدرسة أستاذ في هذه المكان أستاذ. ما شاء الله، حفظتي القرآن إذا. قليل أستاذ. ما شاء الله. كل يوم تذهبين إلى المعهد؟ نعم أستاذ. في أي ساعة تذهبين؟ في أذهب yang lengkap jawabnya. إيه؟ Itu kamilan. أذهب إلى معهد في الساعة السادسة وربع ونصف صباحا ليلا. صباحا يا أستاذ. صباحا. إلى أي ساعة تنصرفين من العمل؟ تنهين من العمل؟ ماذا أستاذ؟ في أي ساعة تنهين عن العمل؟ في ساعة أنهي عن العمل أو أنهي العمل. في ساعة Jamnya lengkap. ونصف. Lilin tujibina kamilan. Urid hatta tatadarrabi bil Arabiyyah. Yalla. Jawabnya yang lengkap, Lilin. Unhil amal. في الساعة السابعة ونصف صباحا. Ta'rifina ma makna tunhil amal? Selesai pekerjaanmu minat tadris. لا أدري له. Nah, fi ay sa'a aidan? أنتهي Unhi tadris. نعم. أنتهي أستاذ في الساعة 7 إلى نصف مساء أستاذ. مساء ليلا. ما شاء الله. هل أكلت قبل هذا؟ لما أستاذ. لم تأكلين الآن؟ لم تأكلي؟ لما أستاذ. متى ستأكلي؟ في أي ساعة؟ أنا لا أكل في ليلا أستاذ. لا أكل في ليلا أستاذ. ليلا. نعم. لا أكل ليلا. جيد. هذا جيد للصحة. بوركتي يا ريلين. نور المهمة. نعم أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير والحمد لله. هل درست جيدا؟ نعم أستاذ درست جيدا. هل أنت جاوية يا نور؟ لا أنا مدورية أستاذ. مدورية. نعم. تعطينا الحث على الدراسة لنا. Berikan kita motivasi untuk semangat belajar bil maduriyah awalan.
Oh, Yalla. Ustaz. Lakoni, lakona, kenengi, kenengena. Ma maknahu bil Arabiyah? Bil Arab ya, Ustaz? Nah, Fa'ala, if'al, fa'alu, benar gak sih? kaifa bil Indonesia awalan? Lakukan pekerjaanmu dan tempati tempatmu. Yalla. Nah, kaifa taqulin? If'al apa ya? Amalaka. Oh, i'mal boleh Ustaz, biar Boleh. serasi. I'mal amalakum wa A'malakum dijamakkan nggak? i'mal amalakum gitu ya Ustaz. A'malakum. Oh, a'malakum, i'mal a'malakum Hmm. wa amkin. Wa tempatkan kan? Wa Ya. makkinu. Oh, wa makkinu makanakum. Amkanakum. Nah, makanakum. Wa makkinu i'malu a'malakum wa makkinu fi amkinatikum. Oh, Nah. amkinatikum. A'malakum. Anti tudarrisin, sahih? Tudarisin al-an ana talib Ustaz fi Talibah. abroh Zoom. Ana talibah. Ana talibah abroh Zoom. Al-an. Naam, muradi fi nahiyatiki. Oh, fil madi Ustaz. Amal an apa ya? Ma'amil tuh ya. Enggak kerja itu. Naam, ma amiltu syai'an. Oh, ma'amil tuh syai'an. Fi sabah madza ta'malin? Fi sabah aski fil mazra'ah Ustaz. Asqi Ahyanan. az-zar'a. Asqi az-zar'a. Kaifa aski taqulin? zar'a. Mada? Kaifa taqulin? Asqi az-zar'a fil Aski zar'a fil mazra'ah. Ahyanan. Maman? Ma'a ailati Ustaz. Kam umruki? Umril an sab'un wa ishruna sana. Gitu ya Ustaz ya. Naam. Umril an, aidi. Umril an sab'un wa ishruna sana. Ahsan. Ma hiwayatuk? Hiwayati ahyanan al-qiraah, summa musyahadatul aflam, summa mada? La al'abul lu'bah fil gadget Ustaz. Fil hatif. Fil hatif. Masya Allah. Naam. ماشي بوركتي. Syukran Ustaz. نعم. ماشي الآن نحن نفتح الصحيفة هذه إن شاء الله الباقي سأسأله في هذا. Ini ya. ماشي. الآن رددوا خلفي الكل افتحوا ميكروفون عندكم. رددوا خلفي. في بيت عمر حديقة واسعة. في بيت عمر حديقة واسعة. في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح.
Wa huna masbahun Kasih ya. saghirun wa hunaka mal'abun kabir. Wahuna masbahun Masbahun sogirun. saghirun Maka man'abun kabir. kabir. Tujlisul a'ilatu fil hadiqah. Tajlisul ailatu fil hadiqah. Al-abu yasbahu fil masbah. Al-abu Abu yasbahu yasbahu fil fil masbah. Wal ummu taqra'u ba'dha as-suhufi wal majallat. Wal ummu taqra'u ba'da as-suhufi wal majallat. Majallah. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul. Ini diganti ya, al-wazifah, gitu aja. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wazifah. وعمر Umar yuraji'u durusahu wa Fatimah taktubu wazifah. taktubu wazifah manziliyah. Fil masa'i tajlisul a'ilatu fi ghurfatil julus. Fil masa'i tajlisul a'ilatu fi ghurfatil julus. Tushahidu tilfizyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul 'asha. Tushahidu Tushahidu tilfizyun tilfizyun thumma tadhhabu ila tadhhabu ghurfatit ila ghurfatit ta'ami ta'ami wa wa tatanawalul 'asha. Nah, al-kul al-an yughlid mikrofon indahu. Nurul muhimmah Sa'idini Nam. Man arada yarfa yadah? Imong? Imong? Naufal? Naam Ustaz. Imong taqra minal bidayah ila qawlihi tajlisu fil hadiqah sini ya. Summa Naufal tukmil ilal akhir. Wa hakadha. Masih yalla Imong ibda fi baiti Umar. في بيت عمر حديقة واسعة. في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار النفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة. Al-abu yasbahu fil masbahi. Al-abu yasbahu fil masbah. Wal ummu taqra'u ba'da as-suhufi wal majallat. Wa Umar yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wazifah. Mada Ustaz? Taktubul wazifah. Wa Fatimatu taktubul wazifah. Fil masa tajlisul a'ilatu fi ghurfatil julus. Tushahidu tilfizyun thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'am wa tatanawalul 'asha. Ahsan. Najwa. Ustaz. Afifa Azkia. Naam Ustaz. Yalla Najwa taqra'ina ila hadiqah, taqra'ina fi bait ila hadiqah, wa Afifa taqra'ina al-ab ila al-akhir. Yalla tafaddala. في بيت عمر حديقة واحدة واسعة. في حديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. هنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس
tajlisul ailatu fil hadiqah. Nah, Al-abu yasbahu fil masbahi wa ummu taqra'u ba'das suhufi wal majallati wa Umaru yuraji'u durusatu wa Fatimatu wa tanzifatu sahih Ustaz. taktubul wazifah. Taktubul wazifah fil masai tajlisul a'ilah fi ghurfatil julus tusyahidu Tilfizyun tilfizyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'am wa tatanawalul ila ghurfatit ta'am wa tatanawalul asya. Ahsan. Abu Aziz. Abu Aziz. Mutiara Latifah. Hadir Ustaz. Nah, Mayanti. Iya, saya Ustaz. Nah, Mutiara taqra'ina ila fil hadiqah wa Mayanti tukmilin sampai akhir nanti al-ab sampai akhir. Masih? Yalla tafaddola. Naam Ustaz. Fi baiti Umaru hadiqatun wasi'atun. Fi hadiqati asjarun kasiratun wa zuhurun jamilatun. Hazihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tafahi. Asjarut tufah. Asjarut tufah. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fi hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbah wal ummu taqra'u ba'dal suhufi wal majallati wa Umaru yurji'u durusahu wa Fatimah taktubul wajibal manzil. Nah, akmili. Siapa ini yang nyalakin? Tajlisul ailatu fi ghurfatil julus tusahidu lil televisiun tuma tathabu ilal ghurfatil to'an Ahsan. watana walul asya. Ahsan. Masih. Sekarang saya terjemahkan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'ah. Di dalam rumahnya Umar ini ada kebun. Hadiqah itu wasi'ah yang luas. Fil hadiqati di dalam kebun asjarun katsirah. Ada pohon-pohon yang banyak. Wa zuhurun jamilah dan bunga-bunga yang cantik, indah. Hadhihi asjarul burtuqal. Ini adalah pohon-pohon jeruk. Wa tilka asjarut tufah. Dan itu adalah pohon-pohon apel. Wa huna masbahun shaghir dan di sini kolam renang kecil. Wa hunaka mal'abun kabir dan di sana lapangan besar. Tajlisul ailatu fil hadiqah. Keluarga duduk di kebun. Al-abu yasbahu fil masbah. Bapak sedang berenang di kolam renang. Wal ummu taqra'u ba'dha suhufi wal majallah. Ibu membaca sebagian koran, suhuf koran, wal majallat dan majallah. Wa Umaru yuraji'u durusah. Dan Umar mengulangi pelajarannya. Wa Fatimatu taktubul wazifah. Dan Fatimah menulis PR. Fil masa'i tajlisul ailatu. Dan di sore hari keluarga duduk figur falus di ruang tamu, tusyahidu televisiun, menonton televisi,
thumma tadhhabu ila ghurfati ta'am, kemudian pergi ke ruang makan, wa tatanawalul asya, dan makan malam. Al-asya, makan malam. Yalah. Karimah, Apa ya Ustaz? yalah. Al-wahid. Iqra'i thumma tujibin. Fi baiti Umar hadiqah wasi'ah. Ahsanti. Nurul Habibah Asani. Nurul Habibah Rahab. Nurul Muhimmah Naam Ustaz. Asani. Al-abu yasbahu fil masbahi. Ahsanti. Tianda Akila Adriansyah Al-Thalith. Al-ummu taqra'u ba'da suhuf. Ahsanti. Marsha Ar-Rabi'. Muhammad Nawasalaf Naam Ustaz. Ar-Rabi'. Fil masa'i tusyahidul a'ilatu tilfizyuna. Ahsan. Najib Al-Khamis. Naam Ustaz, tatanawalul ailatu asya'a fi ghurfatil ta'am. Ahsan. Murid. Najwa. Yalah. Iqra'is su'al thumma tujibin. Ayu raqmun Ustaz? Madza? Nomor 1. Raqmul awal. Madza fi baitil Umar? Madza fi baiti Umar? Naam. Fi baitil Umar? Umar, res Umar. Asjarun kathirun. Naam. Fi baiti Umar? Fi baitil Umar asjarun kathirun. Kathiratun. Kathiratun wa apa Ustaz? Boleh digeser ke Boleh di-scroll. Naam. Wa wa zuhurun jamilah. Naam. Ahsanti. Milsan. Naam Ustaz. Madza Ar-Athani. fil hadiqati. Hmm. Madza fil hadiqati? Fil hadiqati asjarun kabiratun wa Kathiratun. zuhurun jamilah. Naam. Fil Kathirat. hadiqah hakadha. Yamshi. Naam. Fil hadiqah. Asyarun kathiratun wa zuhurun jamila. Masih. Sudah betul itu. Opi? Ustaz. Asalis. Manil ladzi yasbahu fil masbah? Al-abu yasbahu fil masbah. Ahsanti. Rila? Nah, Ustaz. Al-Khamis. Ar-Rabi'. Manillati taktubul wajibul manzili? Fatimah ya Ustaz. Taktubul wazifah. Diganti. Rila, taktubul wazifah. Taktubul Al-wazifah. al-wazifah. Nah, siapa? Fatimah Ustaz. Nah, Fatimah tuh gimana jawabnya? Fatimah tuh taktubu al-wajibul manzili. Al-wazifah sudah diganti. Al-wazifah. Ahsanti ya Rila. Syukran Imam. Ahlan. Al-Khamis. Ya Imam. Naam Ustaz. Naam. Mada ya'malu Umar? Scroll Ustaz. Scroll. La tahfad. Naam. Mada ya'malu Umar?
العمر ماذا؟ ماذا يعمل عمر؟ Imam, العمر يعمل langsung pekerjaannya apa? Umar, عمر ini. Ada apa? يراجع دروسه. Ahsan. Umar yuraji'u durusahu. Naufal Rifki. Naam Ustaz. Yalah as-sadis. Sadis. Madza ta'malul Hmm. Al-um al-um taqra'u ba'da as-suhufi wal majallat. Ahsan. Afifa. Afifa. Nah, Ustaz. Yalla Afifa. Al-mudarris, as-saf, al-hissa, al-amal. ضع خطا تحت الكلمات الغريبة في كل مجموعة كما في المثال. Jadi misalkan al-mudarris, at-tilmid, al-ustadzah, at-talib. Ini yang paling gharib. Yang berbeda dari yang lain karena ada taknya, mu'annas sendiri, yang lain kan. Masih. Afifa, al-mudir, iqra'i kullahu awalan, thumma takhtar. Takhtarina madza min al-kalimatil gharib. Al-mudir, as-saf, al-hissah, al-amal. Aina al-gharib? Al-amalu mudir. Enggak, ini enggak menyusun, tapi cuma memilih satu kalimat yang beda sendiri. Oh, naam. Al-hissah. Al-hissah, ahsanti. Limadha? Apa teh? Perempuan. Lianna fihi Muannas. Tak marbuto. liannahu muannas. Ahsanti. Abu Aziz Harahap. نعم أستاذ. Yala, الثاني. الثاني اقرأ أولا. المسجد النظارة الحقيبة السيارة. المسجد أستاذ لماذا؟ لأنه مذكر. نعم وغيره مؤنث. وغيره مؤنث. Mayanti. Ya, Ustaz. Atsalis. Nomor 3. Tadi. Sahur, Ma'rid, Khaimah, Hamim. Hammam. Hammam ya. Khaimah. Limadha? Mu'annas. Wa ghairuhu mudzakkar. Mudzakkar. Ahsan. Nurul Habibah. Nurul Habibah. Ini sudah dibuka mikrofonnya kok nggak ada suaranya. Diandra. Ya, Ustaz. Ar-Rabi. Mal'ab, tawilah, mistarah, syaqqah. Mal'ab, Ustaz. Limadha? لأن ما فيه تاء مربوطة. Li'annahu Bisa pakai ini. muzakkar. Oh, لأنه مذكر. Li'annahu muzakkar. Wa ghairuhu muannas. Ahsan. Masya dunia yakfi. Man indahu soal? Hindi Ustaz. Naam, tafadhali. Amma hina daqiqahu thalatha hatta 10 daqiqahu jama' ya Ustaz ya. Naam. Misal 5 daqaiq. Amma al-wahid daqiqah, amma thani daqiqatani. Wa amma daqiqahu 11
Iya, hadi kalau asyara itu sama, pakai adat maksud biasa itu. Misalkan 11 ya sama, misalkan ihda asyrota daqiqah, isnata asyrota daqiqah. mufrad Ustaz. Baru kalau Daqiqah. iya mufrad, enggak jamak lagi. Baru tapi sifatnya semua sama, muannas muannas muannas. Baru kalau 13 sampai 19 itu dibalik, tapi tidak jamak. Misalkan kamu mengatakan 13 salasa asyrota daqiqah, tidak salasa. Kalau 11 12 itu sama. Isnata asyrota daqiqah, itu 12. Masih? Asyrota daqiqah. Nah, syukran Ustaz. Ahlan. Ustaz. Man indahu soal? Ini soal. Naam. Ana Ustaz, ini soal. Limadha anifan taktubul wajibah tughayyir taktubul wazifah. Ya biar nggak terbiasa kita menggunakan istilah-istilah wajib-wajib seperti itu ya. Menggunakan istilah yang lain saja, masih banyak bahasa Arab. Istilah wajib kita gunakan untuk PR. Gitu. Ustaz. Nah, man indahu soal? عندي يا أستاذ. Naam, tafadhal. Kapan kita ini belajar nahwu seterusnya ya Ustaz? Kaif? Mata kuna sa Suaranya nggak jelas, Imong. Halo Ustaz. Jelas Ustaz. Enggak. Jauh sekali. Halo. Cek. Kaifa. Coba saya mencoba mendengar doang. Hatta kuna sanata'allam al-qawaid min al-lughah Arabiyyah. Hatta tastati' ini? ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال. اكتب سؤالك إن شاء الله. النحو أستاذ. متى يدرس النحو؟ نعم ندرس Kapan belajar nahwu? نعم. Setelah ini, setelah kelas ini. Isbiri. Yalah, kelas. Ini soal Ustaz. Mustawa sani Ustaz. Tafadhal. Naam, hakada. Ustaz, السؤال ماذا أمسي Ustaz, السؤال أمسي ya. لماذا Spanyol Isbaniyah Ustaz? Iya, tulisannya. Iya. P itu biasanya pakai B. Isban. Spanyol, Isba. P-nya itu mereka nulisnya dengan ba. Ayo, iklan Ustaz. Ahlan. Khalas, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.